ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଏତେ ଦିନ के बहुत प्रतीक्षार ମାନେ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ଏଫିଲିଏସନ୍ ପାଇଛି। ଏଇଟା ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆଜି ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେ पारदर्शिता हासिल करछि स्कूल सेतिपाई मु धन्यवाद देबी जे स्कूल समस्त शिक्षक शिक्षा कर्मचारी एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान उदयनाथ कौर एमानकर जो अक्लांत परिश्रम निष्ठापर कार्य तापर संभव है। आ मु सेतिपाई तांको सब धन्यवाद दूची। आउ समस्त अतिथि मान जो उपस्थित अच्छे आज उपस्थित होती धन्यवाद दूसरी। मोर बयसाधिक्य कारण विस्फोरण सब घटी जाइए तेणु मुझे कहीपर नहीं।